सबु पुओ मो स्त्री बड़ कर निज माँ को करती बड़ मंदिर न जाई पुओ ठीक कहे बापा माँ मो चलती ठाकुर सदर ना करो सेठ मन कहछि केते जन पुओ हाथ टेकी गुआ बापा माँ को करू छ पूजा हाथ टेका। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मुझे आसी खंडगिरी खंडगिरी यात्रा टिकेट काटापी और कोणार्क कटा हो देखते कोणार्क गेट ये कोणार्क गेट देखो आम भितर को जा सीट देखा को सीट अच्छी ये कोणार्क कर्नाट्य पार्टी देखु आम भितर को जाऊँ देखिए को सीट को साइड काटिले भल हम स्टेज फ्रंट देखा स्टेज फ्रंट देखो ये हूँ यात्रा पार्टी स्टेज ये चेयर के प्रबल चेयर पड़ी देखिए को साइड काटिले भल हम स्टेज फ्रंट हेले आज मु यात्रा देखा आसूची समस्त देखिए गले मन बुझुनी आम आज आसू के देखु चेयर एटा हूँ स्टेज एटा मेन स्टेज देखु मेन स्टेज ता फ्रंट हूँ यहाँ फ्रंट रे एपटे बसिले हम देखिया टिकेट पचारिया अच्छी कि नहीं पाखे आवेलेबल कारण टाइम हो गला देखा यहाँ डी साइड मेन स्टेज फ्रंटा देखिया पचारिया जाऊँ टिकेट काटे देखिया पचारि बुझे अच्छी कि नहीं कारण टाइम 7टारू काउंटर खोला हो 7टा भितर जी आसिक फास्ट नब ना पछरे पड़ज तो चेष्टा करी काउंटर को जाऊँ देखो ये कोणार्क कर्नाट्य ये टिकेट घर देखो आज आम कोणार्क पार्टी देखू 250 टंका बंद हो जाए प्रथम श्रेणी स्वतंत्र श्रेणी 300 बंद हो आ गोटे श्रेणी अच्छी देखिए भाई स्टेज फ्रंट रो कौन हम स्टेज फ्रंट रो कौन हम तीन मैं ब्लॉगर ब्लॉगिंग आम कम है भाई ब्लॉगिंग करिया मेन स्टेज फ्रंट रे भल हम दीटा हूँ मेन स्टेज फ्रंटा हाँ दीटा जी है साइड टे जाना भर बुलिकी आसतु जीटा कौ पटे फ्रंट ना साइड साइडटा ए भाई ये काटी सारे टिकेट मो पाली टिकेट काटिया हाँ 3टा मेन स्टेज फ्रंट रे भल हम आज्ञा बहुत पछ 25 लाइन पाखापाखि जोड़ा टी हम दिखाँ पाखे हम हाँ दियो केत 7टा हाँ 3टा 7टार काउंटर बोधे खोलुची ना 8टारू लोक आसिक नहीं जाऊँ सब आ धन्यवाद भाई आमर भी टिकेट कटा सरला टिकेट बात देखु आज रात की देखा रही ए साइड आम कटा 288 देखा आउटे जा सीट चेक करदे सनातन सेवा समिति खंडगिरी देख स्वतंत्र श्रेणी 288 ए सीट देखु 300 टंका देखा आमर कौ सीट पड़ी ए हूँ यहाँ देखु 288 कौ लाइन टा देखा केते सीट पछरे अच्छी
ଆରପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା এইটা ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର 288 89 90 90 89 88 ଏ ତିନିଟା ସିଟ୍ ଆମର। ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, ହଉ ଚଳିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ମଝିରେ ଆଉ। ପ୍ରବଳ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ରାତିକି ଦେଖା ହେବା, ରହୁଛି। धन्यवाद समस्त सगळ्यांनी भरी आपल्याला कोण नमस्कार कोण स्वागत आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ରାତ୍ରି ଆହୁରି ଶୁଭଙ୍କର ହଉ, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। केवळ असे दिले आहे आपण जीवन प्रत्येक रात्री आहुरी सुखमय हेऊ, आहुरी आनंदमय हेऊ। कोणाक नंतर तरफରୁ ମା ଶରଣ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ଆରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏହି ମାଟିକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇ ଆମେ ଗର୍ବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ, ସେଇ ଦେଶର ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବା ଆମ ଦେଶର ସେ ବୀର ମହାପୁରୁଷ ବୃତ୍ତର କଥା, ମଥା ନୁଆଇବା ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଶୁଣିବା ଆମ ଦେଶର ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଗାଇବା ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। धन्यवाद सुमन कार्यक्रम प्रथम पृथक श्रीमा विश्ववासिंग आराध्य देवता विश्व नियंता कोटि कोटि अंग मौड़मणि आम हृदय स्पंदन जगन्नाथ श्री जगन्नाथ तांग्रधीश्वरे सुंदर भक्ति भरा सुमधुर ओडिया भजन आदित्य हुची तू तो साथी पौटी वाला गीतটি निरसंदेह मनुष्यरा शोभधन्य गायक आपणमन अति प्रिय सुपरिचित मिस्टर राजकुमार।
নারীর শত্রু যুগ যুগ ছি লেখা নাই হি হଉଛି নারীর শত্রু যুগ যুগ ছি লেখা কেবে সে শাশু কেবে সে ননন্দ বহু রূপে দিয়ে ধোকা মানে ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯୋଉ କଥା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକମତ ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବାନ ଦିଆଯାଏ ବାପା ମା ମାନେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି କାରଣଟା କଣ କାରଣଟା କଣ 15 ଦିନରୁ ଦିନଟେ ପଢିଲେ ମୁହଁ ଫୁଣେଇକି ବସିବ ଆଚ୍ଛା 15 ଦିନରୁ ଦିନଟେ ପଢିଲେ ମୁହଁ ଫୁଣେଇକି ବସିବ ତମ ନିଜ ଧନ ସରିଗଲା ପରେ ବାପ ଘର ଚାଲିଯିବ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଯାଉ ବାପ ଘରେ ଚାଲେ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଥିଲି ଆମେ ଯଦି ଯାଉ ବାପ ଘରେ ଚାଲେ ତମେ କାହିଁ ଯାଉ ଫୁଲି ଅଣ୍ଟ ଫାଡ଼ି ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ କର କାମ କଲି ସବୁ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଳ କର ସବୁ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଳ କର ନିଜ ମାକୁ କରନ୍ତି ପର ସବୁ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଳ କର ନିଜ ମାକୁ କରନ୍ତି ପର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୁଅ ଏଠି କହେ ବାପା ମା ମୋ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସତରେ ନା କଣ ସେଇ କଥା କହୁଛି କେତେ ଜଣ ପୁଅ ହାତ ଟେକି କୁହ ବାପା ମାକୁ କରୁଛ ପୂଜା ହାତ ଦେଖ କେତେ ଜଣ ପୁଅ ହାତ ଟେକି କୁହ ବାପା ମାକୁ କରୁଛ ପୂଜା ବୟସ ବଢିଲେ ଚରା ନିବାସରେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଛଣା ସଜା ଆରେ ହାତ ଟେକିବାଟା ଅତି ଛୋଟ କଥା ଆମେ ଚିରି ଦେଇ ପାରୁ ଛାତି ନାଇଁ ମ ହାତ ଟେକିବାଟା ଅତି ଛୋଟ କଥା ଆମେ ଚିରି ଦେଇ ପାରୁ ଛାତି ଜଣା ସେ ବାପା ମା ରହିବେନି ଯଦି ସୁଧୁରିବେ ନାରୀ ଜାତି ফাদার্স ডে আর মাদার্স ডে এটি পারিবার মানে নাহি আচ্ছা ফাদার্স ডে আর মাদার্স ডে এটি পারিবার মানে নাহি যদি বৃদ্ধ বয়সরে বাপা মা ওঠরে হস টিকে রহে না ସେଠି ମାନେ କହୁଛି କେବେ ରହିବନି ଓଠରେ ହସ ପୁଅ ଦିଏ ସବୁ କଥାରେ ବିଷ କେବେ ରହିବନି ଓଠରେ ହସ ପୁଅ ଦିଏ ସବୁ କଥାରେ ବିଷ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ପର ପରିଚୟ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ Yes. ଆମେ କଣ ପର ପୁରୁଷ What? ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ Ah. ତମେ ମାୟାବିନୀ ଆମେ ମର ମଣିଷ ଆଚ୍ଛା। ତମେ ହୁଙ୍କ ଆମେ ଆକାଶ ହଁ। ଆମ କଥାରେ ଅମୃତ ତମେ ମୋର କଳେ ହୋ ହୋ ବିଷ ନାଇଁ ମ ଆମେ ମିଳନ ତମେ ଅବଶୋଷ আমুক্তামণি তবে নাগ ফস আমরা সম্পর্ক জড়ুক তবে কারণ সর্বনাশ এই মোমনি করে দেরি পর্দা ও প্রিয় মনিষ আ? তোমার চারি গুণাকে মর জীব দূরে মানে তোমার চারি গুণাকে মর জীবন ଆଉ সেই জীবন যে সন্তুষ্ট না ହୁଏ খায় সে গোইঠা পাহাড় থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ দর্শক জীবন রেকর্ডের শুরু রেকর্ডের প্রথম করছে আপনাদের টাইম পাস পাই আমি সজলে কিছু সুন্দর এবং সারা শুভ দুপ দম্প হিট ব্লকবাস্টার সেই সুন্দর বলিউডের সুন্দর সেই মুভি পুষ্পা 2 କେମୋ ନେବି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 6 ମାସ ବଞ୍ଚିବି ପାଖରେ ବସି ଚା ପିଇଲ କେତେ କଥା ଗପିଲ ଏ କଥା ତ କହିଲ ତ ବହୁତ ରାଗିଛ ଭଲ ରାଗିଛ ମୁଁ ବି ରାଗି କିଛି କହିଲି ତମେ ସେଇ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଗୁତି ଯଦି କେବେ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ରୁଷା ହୁଏ ତମେ ଆଗେ ସରି କହିବ କିଛି ଭୁଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ତମେ କଷ୍ଟ କରିବ କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ ରଖିବି ତମକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁଝି ତମକୁ ହସେଇବ କିଏ ତମେ ତ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛ ଭଲ ପାଉନା ହେଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବେ ବି ତମେ ହସିଲେ ମୁଁ ହସେ ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ କାହିଁକି ନା ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ ঠিকরা থিলে বি বাট দিলা ঠিকরা থিলে বি বাট দিলা